हुकूमत का मुल्क भर में डॉलर, चीनी और दीगर अजनास की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन जारी है, जिसके फौरी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। क्रैकडाउन के नतीजे में रुपए की कदर में मुसलसल बहाली हो रही है। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए की कमी के साथ 300 रुपए, जबकि इंटर बैंक में 1 रुपए 79 पैसे की कमी के साथ 301 रुपए का हो गया था। आज सुबह खबर आ रही थी कि 2 रुपए और डॉलर नीचे गया है। इसी के साथ साथ शुगर की बात करें, उसकी प्राइस को भी अब ब्रेक लग गए हैं और शुगर मिल्स मालिकान फिल वक्त पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करने पर रजामंद हो गए हैं। बिजली के मसले पर काबू करने के लिए या काबू पाने के लिए मुल्क गिर क्रैकडाउन भी इस वक्त जारी है। ये बड़े अहम स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं। अहम स्टेप, इनका काफी इंपैक्ट नजर आ तो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या सिचुएशन है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन है आरिफ हबीब साहब, वो मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ साहब, ये जो क्रैकडाउन हुकूमत ने शुरू किया है स्मगलर्स के लिए और इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इन्होंने ये कहा है कि अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी और ज़ाहिर है इसका एक इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है हमें। डॉलर की कदर कम हो रही है, रुपए की कदर जो है वो बढ़ रही है एक तरीके से। आप किस तरह से इसके इम्पैक्ट को देखते हैं? लेकिन ये बहुत सही इब्तिदा है और इसकी बहुत ज़रूरत थी, बड़े अरसे से ज़रूरत थी। पिछले वक्तों में भी इस तरीके के जो है वो जब क्रैकडाउन हुए थे तो उसके पॉजिटिव नतीजे आए थे और हमने देखा कि फौरन ही जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिजनेसमैन से बात करते हुए ये कहा था कि आप इस हफ्ते में जो है उसके रिजल्ट देखेंगे और वो हमने देखे हैं। और अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको सस्टेनेबल बनाना चाहिए, कि इसको मुसलसल जो है इस पे ये क्रैकडाउन को जारी रखना चाहिए और ये इलीगल एक्टिविटी पे जो है वो बहुत सख्ती से जो है वो एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि ये आपको पता है कि जो ओपन मार्केट है ये 5% से भी कम है टोटल मार्केट की और 95% से ज़्यादा जो है वो इंटरबैंक मार्केट है। तो वो 5% से कम वाली मार्केट जो है उसने होस्टेज किया हुआ था ये 95% की मार्केट को और मैनिपुलेट कर रहे थे। तो ये जब इस क्रैकडाउन की वजह से वो मैनिपुलेशन पे जो है चेक आया है और इसको जारी होना चाहिए। और ये जो स्मगलिंग है, स्मगलिंग की वजह से गवर्नमेंट को टैक्सेस के भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते थे और वो यहाँ रुपयों में चीज़ें बेचकर उसको डॉलर में पाकिस्तान से ही कन्वर्ट करके जो है वो अफगानिस्तान और ईरान भी ले जाते और फिर इसी के देखा देखी तमाम लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी जो इलीगल है और वो भी जो है वो उसका भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अब लोगों में जो है ये एहसास होने लगा है कि अब अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे लिए जो है वो एक्शन जो है वो हमें फेस करने पड़ेंगे। ठीक, यानी निगरान हुकूमत के स्टेप्स, आर्मी चीफ साहब के जो स्टेप्स हैं, जो इस तरफ कोऑर्डिनेशन हमें नजर आती है कि ज़ाहिर सिविल और अस्करी इदारे मिलकर जिस तरह से मुल्क की मईशत के लिए अहम फैसले कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितनी सेटिस्फेक्शन है बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो हमारे मसाइल हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो फैक्टर्स, उसको सही आइडेंटिफाई किया है और सही आइडेंटिफाई करके और उस पर जो है वो एक्शन शुरू किया है। और उसमें दोनों जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी दोनों का जो है वो फोकस राइट एरियाज पे है जहाँ तक कि इकोनॉमी की सूरत हाल है। और इसमें आम आदमी के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे और लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो रही थी। रुपया इतनी तेजी से जो है वो गिरा था, क्योंकि रुपया जब गिरता है तो फिर इन्फ्लेशन भी जो है वो ज्यादा हो जाता है और ज्यादा इन्फ्लेशन आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, हुकूमत के लिए खुद ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी जो है वो ज्यादा रहते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा बोरोअर है और वो उसको उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनके लिए भी जो है वो बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन को काबू करना चाहते हैं या महंगाई को काबू करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये जो रुपए में मैनिपुलेशन हो रही थी डॉलर की, वो उसको जो है वो रोका जाए और ये स्मगलिंग के जो मैटर्स हैं जिसमें कि आपने सही बताया कि ये शुगर, यूरिया, वीट और ये सब जो है हमारे मुल्क से चला जाता है, वो लोगों के भलाई के लिए वो रेट कम होते हैं, लेकिन वो रेट यहाँ कम होते हैं तो बाहर उसके रेट ज्यादा हैं, तो वो स्मगल होकर जो है
وہ باہر چلے جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی عارف صاحب اگر یہ سٹیپس کنٹینیو رکھے جائیں, اسی طرح سے کریک ڈاؤن کیا جائے, کارروائیاں عمل میں لائی جائیں, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے تک ہم ملکی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, مہنگائی کتنے عرصے میں کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں دو اس کے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو ڈکلائن چل رہا تھا, یعنی ایک جو خرابی کا رجحان چل رہا تھا, پہلا تو ہدف یہ ہے کہ اس خرابی کے جو رجحان کو جو ہے روکا جائے, اس ڈکلائن کو روکا جائے. تو وہ تو آئی تھنک اس کے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے روک رہا ہے. پھر اس میں امپرومنٹ اور بہتری کے لیے جو ہے اقدامات کرنے چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے کامرس منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے شوگر جو ہے وہ اسٹاکس پاکستان میں سفیشینٹ ہے, لیکن یہ ٹیک مارکیٹنگ اور یہ اسمگلنگ اور اس کی وجہ سے ایک شارٹ فال کا جو ہے وہ سینیریو بنایا جا رہا تھا اور اس سے پرائسز بڑھائی جا رہی تھی. لیکن اب شوگر ملوں نے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہم 140 روپے کلو میں آپ کو چینی فراہم کریں گے. تو یہ اس کے نتائج جو ہے وہ مسلسل پھر بہتر آنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر ریمیٹنسز جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو چیزیں درست سمت میں جائیں گی, یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن عارف صاحب ایک سوال اور بھی, جو رائے ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ ملکی مسائل کا حل انتخابات میں ہے, لیکن جو منتخب حکومتیں آتی ہیں وہ ایسے سخت فیصلے تو لے نہیں پاتی. جو اس وقت موجودہ حکومت یعنی نگراں حکومت اداروں کے ساتھ مل کر سٹیپس لے رہی ہے, وہی سٹیپس ہماری منتخب حکومتوں نے نہیں لیے. ڈالر کہاں تھا اور اب کہاں ہے, ذرا ایک فرق نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ انتخابات مسائل کا حل ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ حکومت کوئی بھی ہو, یہ تمام ادارے حکومت اور ادارے مل کے جو ہے یہ صحیح فیصلے کرے. صحیح فیصلے پاس میں منتخب حکومتوں نے بھی ہمارے سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے اقدامات کیے ہیں اور اس کے اچھے نتائج بھی آئے. تو اب یہ تو جو ہے وہ بڑا مشکل سوال ہے کہ کیا ہمیں یہاں جمہوریت ہونی چاہیے یا جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ تو ڈیزائربل ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے. اب کب ہونی چاہیے, کتنے عرصے میں ہونی چاہیے, یہ والے سوالات ہیں جو آئی تھنک زیادہ تر جو ہے وہ اس پر پولیٹیشین جو ہے وہ اپنا اظہار رائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیموکریسی یا نو ڈیموکریسی, تمام جو فیصلے ہونے چاہیے حکومت کے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہونے چاہیے, اور اس میں اگر سخت فیصلے بھی کرنے ہو تو ان کو کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے میں اس وقت اگر ہم صرف پچھلے ایک ہفتے کی بات کریں, مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کس قدر آپ نے بہتر دیکھا ہے, بزنس کمیونٹی کا سینٹیمنٹ کتنا بہتر ہوا ہے؟ آئی تھنک اس میں ابھی لوگوں میں ذرا جو ہے وہ ریلیف ضرور آیا ہے, لیکن لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, یہ جاری رہتا ہے, یہ جاری رہے اور کچھ عرصے تک اس کے اسی طرح کے نتائج پازیٹیو رہیں گے تو لوگوں میں اعتبار آئے گا. اور ایسے میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا قیام, کہ کس طرح سے اسپیشلی گلف سے, سعودی عرب سے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہم نے لے کر آنی ہے, کوئی ایسے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے ہیں آپ کی نظر میں کہ جس سے لگے کہ بہت جلد چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی, انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ جی آئی تھنک یہ SIFC کانسیپٹ جو ہے وہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور اس میں جو تفصیلات شیئر ہوئی ہیں اور جو اتھارٹی بنی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ فورن انویسٹرز بلکہ لوکل انویسٹرز کے لیے بھی یہ SIFC جو ہے وہ مراد جو ہے وہ یا ان کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اویلیبل کریں گی. تو اس سے آلریڈی پاکستانی سرمایہ کاروں نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے, ایگریکلچر میں ظاہر کی ہے, مائننگ میں کی ہے, اور پھر ہماری یہ فرینڈلی کنٹریز بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو چیف صاحب نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ وہ ان فرینڈلی کنٹریز سے یہ طے ہوا ہے کہ وہ جو ان پروجیکٹس کا جو روپی کمپوننٹ کاسٹ ہے, یعنی پروجیکٹ جو بھی لگتے ہیں تو اس میں کچھ جو ہے وہ فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے, کچھ یہ کہ روپے خرچ ہوتے ہیں اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فارن انویسٹرز کی جو روپی کمپوننٹ کی کاسٹ ہے وہ ایڈوانس میں اسٹیٹ بینک میں جو ہے وہ جمع کرا دیں گے ڈپازٹ, اور اس کے روپے لے کے وہ پروجیکٹ پر جو ہے وہ روپے خرچ کریں گے. تو اس سے ہمارے ریزروز میں بھی جو ہے وہ بہتری ہو سکے گی, اور وہ بہتری ہوگی تو پھر انٹرنیشنل سرمایہ کاروں کے کانفیڈنس جو ہے وہ اور ہم پہ
बेहतर हो जाएगा और हम अपने तमाम ऑब्लिगेशन जो है वो टाइमली पूरे कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हबीब साहब, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सबीन, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब आवाम उम्मीद रखे, स्पेशली जो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया, इससे बिजली बिलों में किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा? आरिफ साहब, देखिए, वैसे तो जो बिजली के जो लाइन लॉसेज हैं उसके तो नेपरा जो है वो एक परसेंटेज उन्होंने दी हुई है कि जो यूजर्स हैं जो उनके ऊपर जो है वो ये चार्ज होता है वो 11% है। इससे ज्यादा जो है जब रिकवरी नहीं होती है तो रिकवरी नहीं होती तो गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ आता है। बिल्कुल, और गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ आता है तो वो भी उसका लॉस जो है वो पास ऑन करने की कोशिश करते हैं ऑन कंज्यूमर्स। तो अगर ये चोरी कम हो और लाइन लॉसेस कम हो और फिर ये कि सही जो है वो उसका फ्यूल जो है वो सही सिलेक्ट हो जिससे कि जिसकी कॉस्ट कम है, और ये है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर हो, क्योंकि अभी हो रहा है कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं उसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट है। तीसरा एक एलिमेंट ये होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, हमारे ये प्रोजेक्ट होते हैं 25 साल के, प्रोडक्शन कंपनीज के साथ साथ मुआहदे भी रिविजिट होने चाहिए, ये भी बहुत अहम एक बात है। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, मौजूद थे